রাধামোহন গণনায়ক কহিলে সে কথারে কথারে কোনসি অর্থ নথায় না ছোট পিলাটা কথা কহিলে সেতরে কিছু অর্থ নথায় নাই কিন্তু বশীকরণ মন্ত্র রহিলা পরে জনা পড়ে শত্রুর পিলা হইথাউ যদি দোতন্ন ভাষারে কোন কহুচি বুলিকির চাহিবু না আজ্ঞা কাহিকি কাহিকি রাধামোহন গণনায়ক কলে এইথিরে ଅଛି বশীকরণ এ কপিল আজ্ঞা সে পিলাକୁ ଯୋଉ মা জন্ম ଦେଇଛି সে মা আচ্ছা গোটাଏ কথা কৌনাদি কপিল আরে তো স্ত্রী 2000 টঙ্কার গোটাଏ শাড়ি পিন্ধিকি বজারକୁ ଯାଇଛି তার ছোটিয়া পিলাটিଏ তোর সে আসিলা বেলକୁ ଦେଖିବ সে পিলাটা ধূଳି ধূসরিয়া ହେଇକିରି ଗଡୁଛି গড়ুছে দাণ্ডরে মা 5000 টঙ্কিয়া শাড়ি পিন্ধিতাও বাপা ଦେଖିବ ମୋ ପୁଅ କି ମୋ ଝିଅଟା ଧୂଳି ଧୂସର ହେଇକିରି ଗଡୁଛି ସିଏ କେବେ ଭାବିବ ଇଏ ମୋର ଦାମିକା ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛି ତାକୁ ଧରିବିନି ধরিবিনি ଯେତେ ଦାମିକା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥାଉ ନିଜ ଝିଅଟାକୁ ବା ପୁଅଟାକୁ କୋଳରେ ଜାବୁଡି ଧରିବ ତେଣୁ କାଳିଦାସ କହିଲେ ଧନ୍ୟା ତଦଙ୍ଗ ରଜସାର ମଳିନୀ ଭବନ୍ତି ଯୋଉ ନାରୀ ନିଜ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନର ଦଏ ପାଦରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳିରେ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ମଳିରେ ନିଜ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଳିନତା କରିଛି ସେଇ ନାରୀ ହଉଛି ଧନ୍ୟା ସେଇ ନାରୀ ହଉଛି ଧନ୍ୟା ଜ୍ଞାନୀମାନ আজ্ঞা ଇଏ ହଉଛି ଆମ ମା মা କିନ୍ତୁ ଆମେ আমি ଏ ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି না କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି কাই কইলি ନିଜ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଜନନୀ କି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବସି ବାପା କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଚାହୁଁଛୁ କହିଲା ନା କହିଲେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ମା ଗୋ ବର ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ପରଶୁରାମ ଡାକିଲେ ବାବା ମୋର ଗୋଟିଏ ବର ଦରକାର ନାହିଁ না ଇଏ ତିନି ବର ଇଏ ପିତା ମତେ ଇଏ କରିବ বাবা মোর গোটিয়ে বড় দরকার নাই নাই মোর তিনোটি বড় দরকার যদি দেবে তাহলে তিনোটি বড় দেবা পাই অস্তু করন্তু হে বলে তথাস্তু মু অস্তু করে যাচ্ছি কোন সে তিনটা বড় কহ মোর গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত সমাজ পরশুরাম মাগিলে বড় প্রথম বড় কোন মাগিলে কোন কলে বাবা আপন আদেশ দেলে না মো জন্মদাত্রী মা কু মু নিজ হাতরে হত্যা করে দেইছি করিদেলি সংসারে কোনসি সন্তান এপরি করি পারিবে নাহি না কিন্তু মু করিদেলি বাবা মো প্রথম বর আপনার আদেশরে যে মা কু মু হত্যা করেছি মরিথিবা মাতা কু জীবন্যাস বাবা মো প্রথম বর মো মরিথিবা মু মারিথিবা মা কু আপন বঞ্চাই দিয়ন্তু কলে তথাস্তু করেছি মানে বঞ্চাইবি নিশ্চিত দ্বিতীয় বর কহ কোন হাত যোড়িলা পরশুরাম হাত যোড়িলে কলে বাবা বাবা মো ভাই মানকর কি দোষ খালি আপনার বাক্য রখিলে না বলি পালন কলে না বলি না এতিকি কথার আপন এতে ক্রোধী হয়ে গলে ক্রোধ পরা মনিষর সবুঠু বড় শত্রু দয়া করি মো দ্বিতীয় বর দিয়ন্তু চারি ভাই নির্দোষ তাকে পুনর্জীবিত করে দিয়ন্তু কইলে তথাস্তু ইয়ে দুইটা বর পূরণ হব তৃতীয় বর কহ কোন পরশুরাম কেড়ে চালাক দেখন্তু মন ভিতরে ভাবিলে কলে মো ভাই মানে পূর্ব অবস্থা কু লেউটিবে মো মা বঞ্চিব মো মা বঞ্চিবা পরে মো ভাই মানে পূর্ব অবস্থা কু আসিবা পরে যদি মনে পকান্তি মো পাই তাঙ্কর এই দোষা হইতিলা মতে ক্ষমা করিবে না কেবে ক্ষমা করিবেনি তেণু হাত যোড়ি দেলে কলে বাবা মো তৃতীয় বর শুনন্তু
मो माँ बंचिब मो भाई माने पूर्व अवस्था को फेरिबे आउ एथु देहा परे पूर्व कथा जिबे तो पाछोई मो भाई आमाना भाई आमाना बाबा हाँ मो भाई माने पूर्व अवस्था को आसिला परे माँ बंचिबा परे आउ सेमानकर पूर्व कथा जेमिति किछि स्मरण न आसीबो ना ये होचिबो तृतीय बर यानी माने ताहा ही हेला 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 ताहा ही हेला आज्ञा रेणुका बंचिले चारि पुत्र पुणी बंचिले पूर्व अवस्था को आसिले एवं आउ सेमानकर किछि स्मरण नाही कोन हेतिला किछि बने नाही किंतु स्मरण सिना आसिलानी ये पुओ चारि जनकर मार परशुराम कांदिबा को लागिले आखिर लुह झरिला जमदग्नि डाकिले बस तू जहा तो कहलु मु पालन कली बाबा पुणी काई कांदुछु पुणी काई कांदुछु कह हाथ जोड़ी कि परशुराम पचारले कले बाबा आपण कहंतु मते न्याय दियंतु आपण आदेश देले मु मां को मारिली मु अनुरोध कली आपण मां को बंचाई देले मु हेली मातृ हत्याकारी पुत्र आपण हेले जीवन दाता स्वामी तले मातृ हत्या दोष मो ठारू हेपि ता किपरि जे चाली जीव कथा गोटे खोली कोन परा कहिबो ता तो हे ये मातृ हत्या दोष केमिति मो ठारू जीव मते टिके खोली करी कहंतु मार्कटा देखाई दियंतु विशेष घोषणा माननीय दर्शक समाज अद्य रजनी रे गायक महाशंकर आलोचना रे मुग्ध होई प्रभात भाई 101 टंका पुरस्कृत करजंती आशा करे सादरे ग्रहण करिवे जय कणा बाबा काहे मारुछु मोठ आपण माने खाली देखु भाई भाई मु सत्य कथा कहिस हां आपण माने खाली देखुछंती एठी मोरा होछ आज्ञा आज्ञा मु तो विदा हेबी रात राती हां कारण नाइट कोच बस रे जीबी हां टिके जागी मो मसार आज्ञा मार पहुंचबे आज्ञा आज्ञा से पैसाटा किए नउछ आज पूरा पोड़ो खाई देजंती खाली एतिक देखि हां आपण महादेव वाला मु संड बस आपण नि तो घास आछिबा फळ मूळ आछिबा खाइला लोक संड हां संड खाइबो तू संड जेते काम पडुछि घरे डाकुछि आस इए जीवे मो घरे कुणिया भरिया बसिबे मु खटिकिरी तांग पैसा नेला बेलकू मु तो केबे हातरु धरनी कार पैसा कौन सी अनुष्ठान मते देले विदाकी कला बेलकू मो हाथ रे धरनी तमे धरिबो तमे बांटिकिरी दबो छाड़ बड़ भाई किरे कहितली पूरा शेष पाला दे खाली मौसा डाकी देले मो मन शांति हिजिबो आपण को एते दुर्बल कर देले दिने पुओ डाकी दिलु आज पर्यंत 2 दिन हैला भाई भाई डाकु ना ए कपिल रह बस प्रभात भाईकर भगवान सत्यनारायण जगत माता सरला सर्वस्मिन काल मंगल विस्तार करंतु गजानन महाप्रभु सर्वारिष्ट खंडन करंतु विश्वासत बनवाई प्रदान करंतु पाला प्रति तांकर उत्सुकता एपरि भावर आग्रह बढ़ी थाउ एवं कला प्रति तांकर एपरि दुर्बलता रही थाउ तांको दीर्घजीवी करंतु विश्वासत परमाय प्रदान करंतु बोल तन्निमित आनंद एक बार हरि कपिल परशुराम कांदुछंती जमदग्नि चाहि देले कहले कहले कोन चाहुछु ना मातृ हत्या दोषरु केमिति उद्धार पाइबी टिके मार्गटा मते खोल कहि दियो अगुणी जन भुचन मो डेरी छंती कान मो पुत्र कथा पिता एडे कोई न श्रवण जमदग्नि उसी परा पुत्र को बोइले क्षमता मोह धारे नाही तो बोइले बोले तू जोथि पई चाहू से क्षमता मो पाखरे नाही बाबा से क्षमता जनक पाखरे अछि सी कोन एठी अछंती कि रे कोठी अछंती सुनिबो कहिले बाबा कालिदासंकर आ गोटिए श्लोक अनंतर तन्न प्रभावस्य जस्य विमन हबिलो पिजातो ये कोई दोष गुण सन्निपाते निमोचितेन्दो किरण स्वापांक ज्ञानी माने
କାଳିଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଛ 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 ସେ ହ୍ୟାଲୋ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଅଦ୍ୟ ରଜନୀରେ ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବ୍ରଜ ମହାପାତ୍ର 125 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଗାୟକ ମହାଶୟ ସାଦରେ ମହାପାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମହୋଦୟଙ୍କର ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସର୍ବେଶ୍ୱିନୀ କାଳ ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ ସକଳ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ତନ୍ନିମିତ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ଜ୍ଞାନୀମାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଲାରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ହରିବୋଲ ଦିଆଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ଅଛି ସାତରାତି ମଞ୍ଚ ତା ନାଁଟା ହଉଛି ହରିବୋଲିଆ ମଞ୍ଚ। ହରିବୋଲିଆ ମଞ୍ଚ ମାନେ ପାଲା ବାଲା 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯିବେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ପାଲା ଗାଇବେ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିବୋଲ ଦେବେ ଆଉ 7 ରାତି ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ଠାକୁରଙ୍କର। କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଦାନ କରାଯାଏ ପାଲା ପାଇଁ ଦାନ କରାଯାଏ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପାଲା ବାଲା ଖାଲି ଟିକେ ଚାମର ଧରନ୍ତି କିମ୍ବା ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମରେ ହରିବୋଲ ପକେଇଦେଲେ ଏଇ ହଉଛି ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେଦିନ ପରଶୁରାମ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯମଦଗ୍ନି କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଅନନ୍ତ ରତ୍ନର ଗନ୍ଥାଗର ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ସେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ହରଗୌରୀ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ରହିଛନ୍ତି କୈଳାସପୁରରେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ମନ ଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଯମଦଗ୍ନି ଋଷି ଜଣାଇ ଦେଲେ ନିଜ ପୁଅକୁ ବତେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ମାତ୍ର ଅତ୍ୟାଦଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ସେଦିନ ପରଶୁରାମ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କୈଳାସପୁରରେ କଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ପିତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବେ ଶିବ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମାତୃହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଇବେ କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସିନା ପରଶୁରାମ ଏଣେ କୈଳାସପୁରରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ରେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭିତରେ କି କଥା ଚାଲିଥିଲା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସିଏ କଣ କଥା ହଉଥିଲେ କପିଳ 4 ଯୁଗର କଥା 4 ଯୁଗରେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଆଚ୍ଛା 4 ଯୁଗରେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ କଣ କପିଳ ସତ୍ୟରେ ତପସ୍ୟା ତ୍ରେତୟାରେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାପରରେ ସେବା तपस्या कले भगवत प्राप्ति होता है त्रेतयारे यज्ञ कले भगवत प्राप्ति होता है आ द्वापर है परिचर्यार जुग बा सेवार जुग जी द्वापर जुगरे सेवा करिवो से भगवत प्राप्ति हो ये गला 3 जुगर कथा बाकी रहिला गोटिए कलिजुग घोर कलिजुग ये कलिजुग को कहीं की कुहा जाए कोमिति मूर्ख मुक्ति पाइबा अरे कलिजुग रे कौन न हो रे वो मालिका मालिका कौन मालिका मालिका काहा को कहंती मालो मालो होइथिबारु ना होची मालिका जोटा गोटी गोटी होइथिबो अरे गोटी मालिका छिड़ा से चाहूची मते छिड़ा करे कि दी चापड़ा बसा कपिल मालिका शब्दर अर्थ कौन मालो मालो होइथिबारु ना होची मालिका मारिबिनी खाली पिठी आउसी दउची हां बढ़िया साथ ना अच्छा हां मु बहुत बढ़िया सारे हमु के आउसी दिन खुआउतती पेंडाल रे कुटुसंती कपिल मालिका को टिके उल्टे देलु मालिका बां पटरु पढिले हबो मालिका डाहण पटरु बां पटकु पढिलु कालीमा कालीमा अर्थ कौन अंधा कालीमा अर्थ कलंक कलिजुगर कलंक को कुहा जाए मालिका आज्ञा कलिजुगर कौन कलंक कौन आज्ञा केते जण कवि मालिका लिखिचंती कोन आज्ञा ये कहले हे हरिदास लिखिचंती आउ
ପୁରା ପୁଅ ପଢିକି ହଁ। ତମେ ଭାବୁଛ କପିଳଟା ପାଲା ଗାଈ ଚାଷ କରିଦିକି ରେ ନା। ଏ ଭୁଲ ଧାରଣା ତମେ ମନରୁ ପକେଇ ଏଠିକି ଦେଖେଇକିରି କହୁଛି କାହିଁକି ମାଇଲେ ମାଳିକା ହାଡ଼ିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 17 ଜଣ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି 17 ଜଣ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଭିତରେ ମାଳିକା ନାହିଁ ନାଇଁ ଭାଗବତ ଭିତରେ ମାଳିକା ନାହିଁ ଭକ୍ତି ରସ ଖାଲି ଭକ୍ତି ରସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାଳିକା କୋଉଠି ଆସିବ କହିଲେ ବି ତାରି 5 ପଦ ନା ତତେ କହିବିନି ତୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବୁ 5 ପଦ ଗାଇଦେବି ଭାଗବତ ଭିତରେ ମାଳିକା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିବା ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର ଶିବ ବେଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ସବୁ ମାଇକରେ ବାଜୁଥିଲା ରେକର୍ଡ ଆଗେ ରେକର୍ଡ ଥିଲା ସେ ରେକର୍ଡ ବୁଲେନି ଗ୍ରାମଫୋନ କଣ ତାକୁ ପାୱାର ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଥାଏ କଣ ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ସେଇଆ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି କଣ କହୁଛି ଶୁଣ ପାଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୁହେଁ ମୁହେଁ ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲେ ଭଲ ପାପ ଛାଡ଼ିଯିବ ଆରେ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ପାଉଛ 114 ନହେଲେ ତୁ କିଏ ପୁଅ 114 ନବା ଲୋକ କଣ କାହିଁକି କହିଲି କହିଲୁ କାହିଁକି ଗ୍ରାମଫୋନ ଟାକୁ ମୋଡ଼ିଦବ ଛାଡ଼ିଦବ କଣ ତା ଯୋଉ ଛୁଞ୍ଚିଟାକୁ ଥୋଇଦବ ସେ ଠିକରେ ଚାଲିବ ଶେଷ ବେଳକୁ କଣ ତମେ ସେମିତି ଥକଉଛ କେତେ ବୁଲେଇ ଦଉ ତା ପବନଟା ଥିବ ଏ କପିଳ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର ନଥିବ ବେଦର ବିଚାର ଏଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ପାପେ ସକଳେ ଯିବେ ନାଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କଳିର କଣ ନ ହବ କଳିରେ କଣ ହବ ନା ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଯିବେ ବେଦ ବିଧି ବିଧାନକୁ କେହି ମାନିବେ ନା ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ହେଇଯିବେ କଳି ଯୁଗରେ ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ମରିବେ ରେ କେହି ବେଦ ବିଧି କି ବିଧାନକୁ ମାରିବେନି ନା ଜ୍ଞାନୀମାନ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି ସଂସାରରୁ ଧର୍ମ ଯିବ ନାହିଁ ନା ସଂସାରରୁ ସତ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ ନା କୁହନ୍ତୁ ତ ଆଜ୍ଞା ବେଦ ବିଧି ବିଧାନକୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି କଣ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଖାଲି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା ନେମାଳ ମଠାଧୀଶ ହଁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ମାଳିକା ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା ହଁ ସେ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ପୁରା ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ରେ ପୁଅ କଣ କହିଲେ ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା ଆଜିକି 650 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା